10-12 खवातीन हैं जो अलीमा खान ने तनख्वाह पे रखी हुई हैं, जो हर वक्त उनके साथ होती हैं। पानी पहले ज़रूर छोड़ा गया है कि ये उठ जाएं। गवर्नमेंट इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। गिरफ्तार करना होता तो पहले घंटे में गिरफ्तार कर लेते। अलीमा खान, आप पिछले 2 साल से अडियाला के बाहर धरना दे रही हैं। पीटीआई का कारकुन आपके कहने पर अडियाला नहीं आ रहा। पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असेंबली आपके लिए अडियाला नहीं आ रहे। आपकी पार्टी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपकी पार्टी समझती है कि आप पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। बुशरा बीबी को भी दोबारा अलीमा खान के कहने पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अगर बुशरा बीबी बाहर रहती हैं तो अलीमा खान की सियासत खत्म। बड़ी खबर दे रहे हैं आप नाज़रीन को। अलीमा खान का सोशल मीडिया ये साबित कर रहा है कि पूरी पार्टी गद्दार है। पीटीआई के ट्विटर हैंडल से आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहा जा रहा है। आदिल राजा जनरल फैज का लगाया हुआ पौधा है, वो अब जनरल फैज के खिलाफ वीलॉग कर रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर और तीरा में 12,000 एकड़ पर पोस्ट कास्ट हुई और ये अरबों रुपए की फसल है और ये वजीर आला का इलाका है। सुहेल अफरीदी साहब का अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। श्योर सर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे, बात करेंगे धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलीमा खान और उनकी बहनों और कारकुनान के साथ अडियाला के बाहर जो सलूक हुआ, तो उसके बाद नौरीन न्याज़ी ने और बहनों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें पुलिस और हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी की गई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या असर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये समझें कि कल 10 घंटे उन्होंने अडियाला के बाहर धरना दिया है। 10 घंटे में ना पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस पहुंच सके हैं, ना पीटीआई के कारकुन पहुंच सके हैं। मैंने चेक किया, वो 10-12 खवातीन हैं जो अलीमा खान ने तनख्वाह पे रखी हुई हैं, जो हर वक्त उनके साथ होती हैं। वो 10-12 खवातीन जो हैं वो पेड खवातीन हैं। वो जहाँ अलीमा जाती हैं उनके साथ हैं, हिसार बना लेती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, पुलिस से उलझती हैं। वो तनख्वाहदार हैं, उनको इसी काम पर तनख्वाह पे रखा हुआ है। वो पकड़ी जाए, उनकी जमानतें कराना अलीमा का काम है। वो पीटीआई की कोई नामवर कारकुन नहीं है, वो अलीमा की पेड 12-15 का उसने जत्था बनाया हुआ है। और ये जो पानी, बाकी 8-10 जो है वो वहाँ टिकटॉकर्स मौजूद थे, 20-25 लोग मौजूद थे, जिनको बड़े आराम से चक्री जाके छोड़ दिया गया और वहाँ इन्होंने रात की रोटी खाई। पानी पहले ज़रूर छोड़ा गया है कि ये उठ जाएं। गवर्नमेंट इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। गिरफ्तार करना होता तो पहले घंटे में गिरफ्तार कर लेते। वहाँ कौन सा अवाम का जम्मे गफ़ीर था कि गिरफ्तारी बड़ी नामुमकिन थी। 15-20 लोग सन, 10-12 खवातीन सन, 8-10 मर्द सन। पुलिस जब चाहती गिरफ्तार कर लेती। पुलिस ने इंतज़ार किया रात देर तक कि अच्छा उठ जाएंगे। फिर नहीं उठे। पुलिस ने कहा थोड़ा पानी छोड़ दिया कि शायद पानी की वजह से उठ जाएंगे। फिर वो बैठे रहे तो पुलिस ने उठा के चक्री छोड़ दिया। ना कोई मज़ामत हुई, ना कुछ हुई। अब आप सिंपल बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि ये धरने ज़रूर देने चाहिए, पर धरने अवामी ताकत के साथ देने चाहिए। अलीमा खान, आप पिछले 2 साल से अडियाला के बाहर धरना दे रही हैं। पीटीआई का कारकुन आपके कहने पर अडियाला नहीं आ रहा। पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असेंबली आपके लिए अडियाला नहीं आ रहे। आपकी पार्टी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपकी पार्टी समझती है कि आप पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं और अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए अडियाले के बाहर शो लगाती हैं। और पार्टी ये भी समझती है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है। ये थिएटर लगाने की इस्टेब्लिशमेंट आपको इजाज़त देती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आपको लीडर बना रही है और इस्टेब्लिशमेंट आपको इमरान खान का मुतबादल बना रही है। ये बात पूरी पीटीआई को समझ आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट का मोरा अलीमा खान है। वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ज़रूर करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करती हैं, अडियाले के बाहर ज़रूर बैठती हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मसाइल पैदा नहीं कर रही। इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं, बस वो अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करती हैं मंगल और जुमेरात को। बाकी पीर, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार वो बिल्कुल फारग और गायब रहती हैं। और ये 2 दिन उनको थिएटर लगाने की इस्टेब्लिशमेंट भी इजाज़त देती है। आपको पता है उनके बच्चों की जमानतें हुई हैं। अच्छा, अब जमानत वाली आप बात कर रही हैं, वो तो चले फास्टेस्ट एनआरओ हो गया ना। अगर उनको भाई से इतनी मोहब्बत है, तो जिस तरह उनको बेटों के लिए फास्टेस्ट एनआरओ उन्होंने हासिल किया, तो भाई के लिए फास्टेस्ट एनआरओ नहीं तो एनआरओ क्यों नहीं मिल रहा उनको? टेक्निकल बात है, उन्होंने बात ही सिर्फ अपने बेटों की है एस्टेब्लिशमेंट के तो साथ। फिर बाहर अडियाला के बैठना ये क्या मकसद है?
भाई को तो वो खुद अंदर रखना चाहती हैं, जब तक भाई अंदर है उनकी सियासत चल रही है। बुशरा बीबी को भी दोबारा अलीमा खान के कहने पे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अगर बुशरा बीबी बाहर रहती हैं तो अलीमा खान की सियासत खत्म बड़ी खबर दे रहे हैं आप नाज़रीन अलीमा को। खान, बुशरा बीबी चाहती हैं कि आपको पता है जब बुशरा बीबी को बनी गाला रखा गया था तो अलीमा खान को इतराज था कि उन्हें बली गाला क्यों रखा गया। बुशरा की बीबी की मुलाकातें हों तो अलीमा खान को इतराज होता है कि बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों होती हैं। बुशरा बीबी की रिहाई हुई थी, ये उनको मिलने पेशावर नहीं गई थी, नहीं तो भाभी रिहा हो, कौन सी नंद है जो अपनी भाभी को मिलने नहीं जाती। नहीं गई थी। 26 नवंबर के एहतजाज में भी साथ शामिल नहीं थी। नंद भावत की लड़ाई सबको पता है। दोबारा जो बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई हैं वो भी अलीमा खान की ख्वाहिश पर हुई तो है। क्या एस्टेब्लिशमेंट नाराज है बुशरा बीबी से? जी नाराज है वो। एस्टेब्लिशमेंट तो का दोनों की तरफ थे। एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त मुकम्मल मोहरा अलीमा खान है। आप समझें, वो कोई यानी एस्टेब्लिशमेंट बहन ने डील कर ली। वो उन्होंने अपने बच्चों की रिहाई की डील नहीं की। उन्होंने आप बताएं, यानी भाई का सौदा कर दिया, यानी फिर ये कह रहे हैं आप? किसी के 12 वारंट गिरफ्तारी जारी हो और वो गिरफ्तार ना हो तो डील हो तो ना। यहाँ तो आधा सा वारंट गिरफ्तारी जारी हो तो पुलिस उठा के ले जाती है। यहाँ 12 वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो कोई सेटलमेंट मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि अलीमा खान और एस्टेब्लिशमेंट की एक सेटलमेंट मौजूद है, जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट के तहत अलीमा खान की लीडरशिप को एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि वो कल को इमरान खान की जगह ले सकें और इमरान खान का मुतबादल बन सकें। इमरान खान का मुतबादल इस वक्त आपके और मेरे ज़हन में क्या है? अलीमा खान। तो लेकिन उन्हें तो पार्टी सपोर्ट नहीं करी ना। देखिए 10 घंटे देखिए ना, बाहर बैठना, कोई पार्टी का रहनुमा लीडर वहां पहुंचा नहीं है। 25 कारकुनान आप लेके पूरी बैठे। पार्टी को चैलेंज कर रही हैं। वो पूरी पार्टी को, अलीमा खान का सोशल मीडिया ये साबित कर रहा है कि पूरी पार्टी गद्दार है। अच्छा, गंडापुर गद्दार है। टेक्निक है जो सोशल मीडिया है वो अलीमा के कंट्रोल में है और अलीमा उस सोशल मीडिया के सर पे लीडर बन रही है। तो लिहाजा ये जो रात वाला थिएटर था ये भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से लगाया गया, वरना आधे घंटे में डिस्पर्स हो जाते। 25 लोग सन 10 बजे आए, 10:30 बजे उठा के चक्री बिछा देंगे। 12 घंटे थिएटर लगाने दिया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी है, सब कुछ करने दिया है ताकि उनकी लीडरशिप एस्टेब्लिश हो। ठीक है, पीटीआई की लीडरशिप किसी को तो देनी है इमरान खान के बाद। अलीमा को चली जाए तो क्या बात है। तो सर जिस तरह से हमने देखा कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रात को जो भी हुआ डयाला के बाहर, तो एक ट्रेंड चल गया इस ज़हनी मरीज का। ट्वीट्स पे ट्वीट्स, ट्वीट पे ट्वीट्स आ रही हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट की जा रही हैं इससे रिलेटेड। तो ये किसके लिए है, क्या मकसद है? जी, पीटीआई जो है वो आसिम मुनीर को, पीटीआई के ट्विटर हैंडल से आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहा जा रहा है। अच्छा, बार बार वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज हैं और वो ज़हनी मरीज जो है वो पीटीआई पर जुल्म कर रहा है और पीटीआई पर जितने जुल्म हो रहे हैं वो एक ज़हनी मरीज कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उनकी इस कैंपेन की वक़्त ख़त्म हो गई है, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। दुनिया इस वक्त आसिम मुनीर की मदाह है। दुनिया के हुक्मरानों की आंख का तारा आसिम मुनीर है। ग्रेट फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, दुनिया की आंख का तारा है। आसिम मुनीर की जहानत और आसिम मुनीर की बहादुरी की कस्में बैरून मुल्क के हुक्मरान खा रहे हैं, तो पीटीआई दी कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं। टेक्निकल बात क्या है? ये क्या कहते हैं, बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जानिब से भी कहा जाता है कि मकबूलियत का ग्राफ तो खान से भी ऊपर चला गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेंड है ना ज़हनी मरीज वाला, ये भी नाकाम हो गया है और उनको ये समझ आनी चाहिए कि अब उनके इन ट्रेंड्स को कोई हिमायत कहीं से हासिल नहीं है। पीटीआई सोशल मीडिया स्टैंड्स एक्सपोज्ड। अब ये आपस में लड़े तो बहुत अच्छा है। आदिल राजा और इमरान रियाज खान लड़े, वजाहत अली खान और शहबाज गिल लड़े, अलीमा खान और उनका गंडापुर लड़े, सुहेल अफरीदी और गंडापुर लड़े। तो अब ये आपस में लड़ रहे हैं, इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट अब आसिम मुनीर को छू भी नहीं सकते। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल करूंगी आपसे कि ये जो खुर्रम ज़ीशान ने केपी की तमाम बड़ी शाहराहों को बंद करने की कॉल दी है, केपी में तो इनकी अपनी हुकूमत है, इससे तो केपी की आवाम मुतासिर होगी, तो ये चाहते क्या हैं? देखें, ये इनको ये पता है कि ये केपी से बाहर एहतजाज नहीं कर सकते।
تو عوام کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کے عوام ہے. وہ تو کے پی کے. اب یہ جو ذیشان صاحب کے ٹویٹس ہیں نا، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے. کے پی کی حکومت ہے اور اس حکومت کے سر پہ ہی کوئی احتجاج ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کے پی کی سڑکیں بند کر دیتے ہیں تاکہ جو کے پی کے راستے ہیں پورے پاکستان کو وہ بند ہو جائیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کے پی کی عوام کا باقی پاکستان سے راستہ ختم ہو جائے گا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ اتنے تنگ ہو جائیں کہ کوئی بندہ اگر پنجاب آنا چاہے تو انہوں نے سڑکیں بند کی ہوں گی، کوئی بندہ پنجاب کے ہسپتال آ کے علاج کرانا چاہے تو انہوں نے سڑکیں بند کی ہوں گی، ادھر سندھ سے یا پنجاب سے کے پی کو مختلف چیزوں کی سپلائی جاتی ہے وہ بند ہو جائے تو کے پی کے لوگ رہ جائیں گے. مجھے یہ ورکیبل سلوشن نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ دن یہ شاہراہیں بند نہیں کر سکتے. پھر شاہراہیں کھولنے کے لیے فوج موجود ہے. اگر آپ شاہراہیں بند کر دیں گے تو فوج نے تو بارڈر تک جانا ہے، فوج کی سپلائی لائن ہے، فوج نے اپنی لاجسٹک سپلائی بھی کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کے پی کی شاہراہیں بند کر دیں گے ایک لمبے عرصے تک، کے پی کو جام کر دیں گے، کے پی سے کچھ نہ آئے گا نہ کے پی کوئی جائے گا، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے ہم اسلام آباد جا کر حکومت کو اڑا کے پھینک دیں گے. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ سوچ رہے تھے کہ ہم 9 مئی کو فوج میں بغاوت کرا لیں گے. یہ ویسے ہی ایک پلان ہے. مجھے یہ بھی ناقابل عمل اور ایک فرسودہ پلان ہے. سر جس طرح سے بھی آپ نے فوج کا ذکر کیا ہے تو سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کی جانب سے 90 نام دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ گواہی دیں گے، مجھ سے ملنے آئیں گے، لیکن ان میں سے صرف 3 عدد آئے ہیں ملنے اور ان کا تعلق بھی فوج سے ہی تھا. تو باقی سارے کہاں گئے؟ اور پی ٹی آئی جو ان کو اپنا سرپرست مانتے تھے، ہم دیکھتے آئے ہیں کوئی بھی نہیں آیا. جی جنرل فیض کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میں عادل راجہ جو جنرل فیض کے مطلب جنرل فیض کا لگایا ہوا پودا ہے، وہ اب جنرل فیض کے خلاف وی لاک کر رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کا کوئی مقدمہ نہیں لڑیں گے، ہمارا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل فیض پی ٹی آئی کے لوگوں کو جنرل فیض کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ مقافات عمل کا شکار ہو رہا ہے، اس کو اپنی موت مرنے دیں، اس کا کوئی ساتھ نہ دے. تو اب تو پی ٹی آئی بھی خود کو جنرل فیض سے دور کر رہی ہے اور تمام ان کے جو دوست تھے انہوں نے ان سے خود کو دور کیا اور صرف ان کی فیملی ان کو ملنے کی پوزیشن میں رہ گئی. باقی کوئی بندے نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ بات حقیقت ہے. وہ تنہا رہ گئے. انہیں بڑے لوگوں پر مان تھا کہ میں نے اس کا بڑا ساتھ دیا ہے وہ میرا ساتھ دے گا، میں نے اس کا بڑا ساتھ دیا ہے وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن کسی نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا. مزمل صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، محمد مالک صاحب نے خبر دی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ پہلی بار آپ کی فیس سیونگ بھی ہو گئی، لیکن اگر آپ نے 28ویں ترمیم کی مخالفت کی اور رکھنے ڈالے تو بدمزگی پیدا ہوگی. کیا کہیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے. میں مالک صاحب کی خبر کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا. کہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اب 28ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کو آگے لانچ کیا گیا ہے اور ایم کیو ایم صوبے بنانے کی حمایت کر رہی ہے اور بلدیاتی نظام کی حمایت کر رہی ہے. وہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا منصوبہ ہے 12 یا 32 صوبے بنانے کا، این ایف سی کو ری وزٹ کرنے کا جو فوج کا منصوبہ ہے، فوج یہ تمام منصوبے پورے کرنا چاہتی ہے. اب یہ فیصلہ اگلے 60 دنوں میں پیپلز پارٹی نے کرنا ہے کہ وہ ساتھ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوگی تو متبادل ذرائع سے نمبر پورے کیے جائیں گے اور یہ کام کیا جائے گا. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا پیپلز پارٹی اس میں ان کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ این ایف سی سے کچھ پیسے ڈیفنس کے لیے آنے چاہیے. ڈیفنس کے لیے پیسے بہت کم ہیں اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک کمزور وفاق جو ہے وہ لے کر آگے نہیں چل سکتا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ آگے یہ خبر کی تصدیق کرتا ہوں اور 28ویں ترمیم میں یہ سب کچھ یا تو پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے گا یا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل. تو یہ جو وفاقی وزیر حنیف عباسی نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ کے پی حکومت اسمگلنگ اور نارکوٹکس میں وزیر اعلیٰ سے لے کر کابینہ تک ہر کوئی اس پہ ملوث ہے، اس کے تمام شواہد موجود ہیں، ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں، بہت جلد کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بہت بڑا انکشاف ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں جو پچھلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ کی تھی اس میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ خیبر اور تیرہ میں 12,000 ایکڑ پر پوسٹ کاشت ہوئی ہے اور یہ اربوں روپے کی فصل ہے جسے، اور سب سے بڑا جو ڈرگس کا بازار ہے وہ تیرہ میں لگتا ہے
اور یہ وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے سہیل افریدی صاحب کا، اور کے پی تھے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بھی بہت ڈرگز لگی ہوئی ہیں، ان کا روٹ بھی پاکستان ہے۔ تو یہ ڈرگس کا ایک کاروبار اور ڈرگس کی پوسٹ کی فصل، یہ تو کے پی اور ٹرائبل ایریاز کا ایک مسئلہ ہے، وہاں آئس بننے کی، چرس بننے کی فیکٹریاں، یہ سب کچھ وہاں کا مسئلہ ہے۔ آج کل فوج نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سپلائی سے ہی فوج کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کا گلا بھی دبایا جا سکتا ہے، اور کے پی میں جو لوگ دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں، کیونکہ فوج کا یہ خیال ہے کہ پوسٹ کی فصل کی حفاظت کے لیے دہشت گردوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ جو آپ کو مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے گروہ نظر آتے ہیں، انہیں ان ڈرگز پوسٹ اگانے والے کاشتکاروں نے رکھا ہوتا ہے کہ آپ ہماری فصل کی حفاظت کریں، کیونکہ فوج ان کی فصل تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ کریک ڈاؤن اپنی جگہ پورے کے پی میں اب آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ نیکسس ہو گیا ڈرگ اور ٹیررسٹ کا۔ تو یہ اگر آپ نے ٹیررزم ختم کرنا ہے تو آپ کو ڈرگ بھی ختم کرنی پڑے گی۔ تو اس پر پچھلی پریس کانفرنس جو ہے، جو بریفنگ ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی، میرے خیال میں اس پر کافی کام ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے مزمل ساوردی آفیشیل یوٹیوب چینل، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔